Ilagay ko lang. Oh, yun. Tama po. Ayan. Ayan, di bola. Ito yung laki. Malaki. Ay, bumuno kanina, yung bagay dyan nyo. Hey! First time ko po, sir. Sige. I-ganon ko Close po. hold. Close lang. Oh, load mo isa. Paano pang load? I-kasa ka? Hindi, load mo isa. Ito pa. Lapag mo. Ay, isa pa pala. Close ball. Yan. Ano po? Okay. Opo. So, salamin ka. Salamin. May salamin dyan? Salamin. Peramin niyo yung kasama niyo. Thank you, thank you. Okay. Hey. Kasa yung paganyan po, sir, no? Oh. Mali. Wait lang. Finger out. Okay? Ang pag-ano mo yung kaliwa. Maliwanag? Ito? Hindi. Kaliwa. Ay, yung kaliwa pakasa? mo. Ha? Opo. Okay. Kaliwa. Yan. Good. Ito, wait lang, wait. Tipo mo yan. Yan ang pag... Ayun. Diba? Yes, sir. Ayaw, nawala, sir. Okay, ano na, wala na. Wala na? Okay, unload, unload, wala na. I-baba ko. Unload. Ganito. Saan ba yung tip? Ito. Ayun. Ganyan mo, tagilid mo para nakikita mo. Ito, yung atak mo, yung kanan mo. Oh, ganyan mo. Oh, tanggal mo, Jake. Ganyan, oh. Okay na yan. Okay. Bababa front side. Kailangan pantay rin sa side sa front side. Okay. Babayan front side. Lahat pa, yan. Front side pa. Unload. Tinuro ko Yan. sa'yo. Ito. Yan. Tapos ganyan. Takasam. Yan. Tapos ganyan. Ito. Yan. O, lapag. Pistol. Ito kasi isang kasa lang po ito. Akasa mo muna. Ito. Asa? Ito. Ay, ito po muna. Mali. Kanan mo. Yung kanan mo. Hawak. Kaliwa Ito. to. Alpak. Okay? Kasa. Tap. Kasa. Okay, Captain Magazine. Magazine. Okay lang yan. Okay. Kabit mo pa isa. Kabit. Meron po ulit. Okay. Kasa. Hatak. Okay. Okay na po yun. Okay, tanggal magazine. Kasa. Kasa. Kalabit doon. O, lapag. Okay, kaya mo yung ano mo, target mo. Target, target, target. Ay, copy yan.
Ikaw na? Pindutin mo. Hawakan mo. Ito naman ako.